Hi guys, for today's reel, hindi makeup transformation i-upload ta. Pay ang skincare kamahal kong kamahalan. Need na ko no magpa-freshen up kay maatan ruman ka Christmas party ka Masters Fitness Hansel Gym. Ay te, fresh ka pa tulad pay sa ruman malaya ka man. Yo! Shout out gali! Mga masters and madams! Solido bakal team forever! Mwah! Kag isa pa, need na gid ko no i-maintain ang handsomeness na. Kay basi bayaan ko. In love yarn? Nadumduman ko gid ang chat mo sang una. Nga amudo dya ang gwapa nga nakita ko sa gym kaina. Nan, mahambal ka duman, nga ako duman na nga luyag kanimo. Gwapo yarn? Hi guys, nadala niya kita sa smile. Thank you so much, Tito Winwin Piña Florida, for this Korean face mask. Basi may ala ko rimaw celebrity na ako nga bana. Ay, Korean celebrity gali. Oppa, saranghe. Ay, do ka cringe out. Kung may happy wife, happy life. May ara man nga happy wife equals blooming husband. That's all. Thank you for watching.